दोनापावल हांगा सकाळी रस्त्याच्या डिवायडराक धपको दिवन एक कार उलटली। बरे म्हण बरे ड्रायव्हर आणि प्रवासी दोगांक चड दुखापत जावंक ना। या अपघाताक लागून येरादारीच्या हालचालीचेर थोड्या वेळा खातीर परिणाम जालो। पळयात। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर। वास्कोच्या आमदारान तानिया हॉटेला लागसार आशिल्ल्या रोड अंडर ब्रिजाचे स्थळ पळोवणी केली। बऱ्याच काळासावन प्रलंबित आशिल्ली कामां 16 नोव्हेंबर सावन सुरू जातली अशें जाहीर केले। बांदकामाच्या वेळार थंयच्या रहिवाशांनी सहकार्य करचे अशें साळकर हांनी ह्या वेळार मागले। म्हणजे पॉझिटिव्ह वायब वास्कोन आमकां केन्नाच पॉझिटिव्ह वायब मेळना, त्यो वायब झाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर सगळ्यांनी सपोर्ट करचो। कोणाकूय कितें सपोज डिफिकल्टी आसा तुम्ही प्रेसान वचचे पयलीं आमचे कडेन डिस्कस करा, वी विल सिट एंड सॉर्ट इट आउट। म्हणून फक्त कितें आयल प्रॉब्लेम जाले जाल्यार तुम्ही आमकां सांगा, आमी तुमचे बरोबर येतात, आमी तुमचे बरोबर येवन कितें इश्यू आसा तो आमी सॉर्ट आउट करता। म्हणून सगळ्यांनी कोऑपरेट करचे इतलेंच हांव मागता। आमकां सगळे वास्कोचे एक्टिविस्टूय जे आसा तांचे कडेन मागता, दे आर ऑलवेज कोऑपरेटिव्ह, ते कोऑपरेशन आमकां करना अशें न्ही। सगळे कितें इश्यू तुमकां दिसता यू प्लीज टेल अस, वी विल ट्राय टू सिट एंड सॉर्ट इट आउट। लोकांक त्रास दिवन खंयचीच गोष्ट आमी करचे ना, लोकांक बरोबर घेवनूच एक बरो डेव्हलपमेंट वास्कोचो आमी करपाक पळयता। तातूंत तुमचो सपोर्ट आसतो इतलेंच मागता। 25 years बॅक सिवरेज पायपलायन घातलेली, कोणी तरी घातली कोणाक खबर, पण ती घातलेली कशी PVC पायप घातलेलो आणि तो हांवें फोटो आत्तां आमदार दाखयलो। म्हटल्यार खंय तरी फोटोवपाची गजाल आसली, कित्याक ताका ऑलरेडी पंपिंग स्टेशन नासलेलें। विथआउट पंपिंग स्टेशन नासतना पासून PVC पायप घातले आनी लोकांक जाल्या हांगा सिवरेज येतली म्हणून खंय तरी फोटिंगगिरी केली आमच्या वॉर्डा खातीर। आनी आतां जो आमी पायप घालतलो तो हाय डेन्सिटी पायप आसा, ताका 500 वर्सांची वॉरंटी आहा। म्हटल्यार इतली फोटिंगगिरी आनी आमी जेन्ना ते कनेक्शन घालता तेन्ना आमी ऑलरेडी प्रोविजन केला आमचे पंपिंग स्टेशनाचे। म्हटल्यार लोकांक हेतून फोटोवपाची काय गरज ना। एवरी इयर पाणी थंय उरतालें, उदक उरतालें आनी आयज ते गेल्या ह्या पावसान उदक उरोंक ना। कित्याक तेजें कारण म्हणजे जो आमी एक कलवट ऑलरेडी थंयसर उडयेचेर ते कुरीस आसा थंयसर कलवट केलो आनी तो खंय तरी आमकां सक्सेसफूल जालो आनी ह्या फावटी आमचें उदक रावंक ना। खरें म्हणल्यार ही वास्कोकारा खातीर एकदम बरी गजाल आसा, कारण फाटले कितलोच तेंपाक आमी पळयता की हो जो अंडर ब्रिज जो आसा जो आमी प्रपोज केल्लो आमदारा मार्फत रेल्वे कडेन, आनी रेल्वे आतां हो प्रोजेक्ट हातान घेवन हो 17 तारखेच्यान हो प्रोजेक्ट कमेन्स करता, म्हणजे काम अक्षरशः ते चालू करता। ताका लागून आयज आमदारान सगळे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जे आसा वास्को तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन विश्वासान घेवन तांकां आयज हाडून हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें, तें सगळें सक्सेसफूल इन्स्पेक्शन अशें जाल्लें आसा। आनी सगळ्यांनी आपापल्यो ज्यो ग्रिव्हन्सीस जावं आनी कितें जे इश्यू आशिल्ले ते हांगा एकामेकाक शेअर केल्ले आसा। हांगा हो एक मेजर पार्ट आशिल्ल्या कारणान अंडरब्रिज जो कंपल्सरी आशिल्लो बिकॉज ऑफ फायर ब्रिगेड्स एंड एम्ब्युलन्सीस, सो हो वाठार जो आसा मांगूर म्हणनाका, मेस्तावडो, ओरुली, बेलापाय आनी मायबोळे ह्या वाठाराक बायणा वाठाराक सुद्दां हो खूब सोयीस्कर जातले। आनी आमकां खबर आसा फाटले कितलेशेच तेंपाक आतां आमदारान जशें ही जी रोड वायडनिंगाची जी कामां जी हातान घेतल्या फूल वास्को भितर चर्च स्क्वेअर पळया तुमी, थंय जालें, आतां परत हांगा आतां हो वाठार जातलो, परत बुटेपाट जातले, हे सगळे आमदाराच्या प्रयत्नानुसार हे जाल्लें आसा। गोवा 365 खातीर रुमाले मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख। गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीचो नेतृत्व सृजन उद्घाटन सुवाळो जालो। बायलां सशक्तीकरण करपाचे तांणी ह्या कार्यावळीत भर दिलो। देशाचो आनी गोंयचो फुडार कितलो मोलाचो आसा हे सांगत तांणी बायलांचे फुडारपण हातूंत कितले म्हत्वाचे आसा हे उजवाडाक हाडले। पळयात। अलका बायल अंबाजी कित्याक गोंयांत येवन हो प्रोग्राम नेतृत्व सृजन जो वर्कशॉप आहा हाजी सुरवात हाजी माहीम जी देशभर आज काँग्रेस पक्षान मुखार व्हेलेली आसा ती वर्कशॉप करपाक खास करून प्रतीक्षा कलापान जे पावल मारला एका म्हाका दिसता पयले सुवातेर हांव शाबासकी दिता। आज ही एक पॉलिटिकल मिटींग न्हू खास करून, पूण ह्या वर्कशॉपाचो हेतू जावन आसा टू क्रिएट लिडर्स। आनीक जेन्ना काँग्रेस पार्टीन हो प्रोग्राम डिझायन केलो, जेन्ना बाय अलका लांबान हो प्रोग्राम डिझायन केलो, देशाचे फ्युचर
गोयचो फ्युचर थ्रू लिडरशिप ऑफ वुमन हो कन्सेप्ट म्हाका दिसता आज हेचे इंट्रोडक्शन आज तुमचे मदें जायते स्पीकर उलयतले आणि ग्रास रूटाक महिलांक प्रमोट करपाक जो प्रयत्न केलो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हे ग्रास रूट लेवलान जेन्ना जाले विलेज पंचायतीन अर्बन बॉडीन जिल्हा पंचायतीन आज महिलांचो एक एक्टिव्ह रोल जेन्ना आसा हजारांनी पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन आसा जाल्यार हेचो श्रेय कांग्रेस पक्षाक वता। इन 2 सालों में देश के 28 राज्य 8 केंद्र शासित राज्यों में शायद ही कोई एक आधा हो जहां मैं नहीं पहुंच पाई। इन 2 सालों में पूरे देश में हम गए। हम लोगों ने पहली बार ऑनलाइन अपना सदस्यता अभियान की शुरुआत की और आज मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि पिछले 1 साल में हम लोगों ने पूरे देश में 5,50,000 महिलाओं को ऑनलाइन सदस्यता के माध्यम से अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के संगठन के साथ जोड़ने का काम किया है। और इन 5,50,000 महिलाओं में अगर गोवा की बात करूं तो मैं आपके गोवा प्रदेश के अध्यक्ष अमित पाटकर जी का धन्यवाद करती हूं कि इनके निरंतर प्रयास और मदद की वजह से हम लोग गोवा में 8,000 से अधिक महिलाओं को महिला कांग्रेस की सदस्यता कांग्रेस की पार्टी और विचारधारा से जोड़ने में कामयाब हुए हैं। अब हमारा लक्ष्य था 8,000 महिलाओं में नेतृत्व को चुना जाए, उन महिलाओं को जिनमें नेतृत्व करने की लीडरशिप की क्षमता और ताकत है। हमारी क्या तैयारी है, क्या प्रशिक्षण है, क्या ट्रेनिंग हम लोगों को कहा गया है। एक महिला मतदाता को बूथ पे हम लोगों को ये ट्रेनिंग रहेगा क्योंकि हमारी वोट चोरी नहीं हुई गोवा में एमएलए भी चोरी हुए हैं। बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। हमने पूछा क्यों काटा, किसका काटा। चुनाव आयोग कहता है लोकतंत्र में मैं जवाब नहीं दूंगा, किसका काटा, क्यों काटा, कब काटा नहीं बताऊंगा, लेकिन अदालत है। हम गए और अदालत का फैसला आया कि 65 लाख लोगों के वोट काटने की जानकारी आपको लोकतंत्र है देनी होगी, और उन्होंने दी। जब दी तो हमें यह समझ आया कि ये वोट उन्हीं विधानसभाओं में उन्हीं बूथ पे काटे गए हैं जहां का बूथ बिल्कुल पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुस्लिम है। उन्हें जानकर 65 लाख लोग वो थे जो बिल्कुल बदलाव के लिए और या फिर इंडिया गठबंधन कांग्रेस की विचारधारा के थे, उन्हीं का वोट काटा गया। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक। कारापूर सरवण पंचायतीची बसका बरीच तापट जाली जेन्ना एका दुकाना खातीर एनओसीचेर अनअधिकृत साक्षरी आदल्या सरपंचान मारिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। पंचायत वांगड्यांनी हरकत घेतली। आताचो सरपंच हाजीर आसतना आदलो सरपंच एनओसीचेर कसो काय सही करूंक शकता असो प्रश्न करत खर कारवाईची मागणी केली। आज जे मीटिंग असली तेन्ना आमी अचानक सगळी हांगासर येयल्या उपरांत आमकां भायर पुलीस दिसले उपरांत आमी तांकां विचारलें तुमी कितें केलें मॅडम, तुमकां कोणी आपयला। तेंच्यांनी सांगलें आमकां लेटर येयलें की कलेक्टरा कडसून लेटर येयला म्हणून आमी येयल्या म्हणपाक लागले। हांवें तांकां सरळ म्हटलें बाबा तुमकां कोणी केलें आपल्याक खबर ना तें म्हणपाक लागलो। आमी विचारता आनी मागीर हें करता कळ्ळें। तेन्ना पुलिसांनी आमचे बरे भशेन आयकले आनी ते थंय स्टॉप जाले, आमकां कांय खबर ना भितर म्हणपाक लागले। आनी मागीर आमी फुडलें हें केलें। आमकां कळ्ळें जो आमच्या कडेन एक पंच आसलो दत्तप्रसाद कारखांडे कळ्ळें, तेणी हें लेटर करून तांकां आपयलें दिसता। कित्याक गेले 3 मिटिंगी जाल्यो तो कंटिन्यू मिटिंगेक येयनासलो, कित्याक तेणी प्रॉब्लम केल्लो। तो प्रॉब्लम म्हणजे तेणी आमच्या पंचायतीचे आमी जी पंच आसा ते 2 पंचांक शिवीगाळ केल्ली आनी तेजे रिकॉर्डिंग आसले न्हू, ते आमचे कडेन आसले आनी ते बी कित्याक शिवीगाळ केल्ली तेणी। जो कोण आमचो एक गोंयचो भुरगो जो बाबडो आपले फास्ट फुडाचें काम करून पोट भरतालो आनी तेजी एनओसी स्वता दिवपी हो, तेजे थोडक्या कारणान कित्याक तरी वाद जालो म्हणजे तेणी कितें ताका दिवंक ना कितें अशें कितें हेज्या खातीर तेजी तेणी एनओसी हाडून दवरली। ती हाडून दवरिना फुडें तो बाबा घरा कडेन गेलो, तेज्या घरा कडेन वचोन तेणी ताका विचारलें की बाबा तुमकां कोणी हाडिल्लें, आपल्या खंयच्याच पंचांनी हाडूंक ना। आमी सर्वांनी म्हणजे सांगलेलें की पास करचें कित्याक आमचो गोंयचो भुरगो कितें तरी करून पोट भरता ताका दिवची म्हणून अशें। जाल्यार तो म्हणपाक लागलो कोणा कडेन गेले तूं, म्हणपाक लागलो तुका अमके पंचान सांगलें दी म्हणून तूं दिना, तें कोणाचें तें ना
वायट वायट शिवगाळ केली त्याची गाडी अशी पळयना कोण खंयचीच बायल आयकून घेवची ना त्या बायले आनी तशें 2 पंचायत लेडीज आज तो लोकप्रतिनिधी आसा ह्यो स्वता लोकप्रतिनिधी म्हणटा आपूण वेल एज्युकेटेड म्हणटा पूण तेज्यो अक्षरशः गाडी आसल्यो न्हू त्यो सामक्यो खालच्या पातळाचेर आसल्यो आनी त्यो गाडी तर तुमी अशें कोणाक आपयली आनी तेका भंय आसलो आज आमचो असो आसा गोवा गव्हर्मेंट इतलो बरो आसा तो महिलांक सदांच सपोर्ट करता आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन हीच आसा तशें गव्हर्मेंटान आमच्या कडेन फाटीक म्हणजे आमच्या फाटल्यान रावपाचो पाठिंबा दिवपाचो आमी फक्त सीएम साहेबा कडेन सीएम सरा कडेन हीच हें करता की आज लेडीज तुजी जी फुडें कोण सरता आनी हे कोण फाटीक उरता न्हू तांकां हें करपाचें सर तुमचेर आसा आमी तुजी जी लेडीज कार्य करता जावं हें आसता न्हू तांकां तुमी हें करा सांबाळून घे डिस्कस जाला आनी आमी आतां ठराव घेवपाक थारायल्लो आसा आनी ठरावाक आमी फुडें बेळगांव पंचायत आनी पुलिशे बघितले ते इन्वेस्टिगेट जावचें विजिलन्सा अशें थारायल्लो आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. वर्सुकी नौका विहार आनी दिपोत्सव हो व्हड भक्तीन आनी उमेदीन वेर्नाच्या म्हाळसा नारायणी देवळात देऊळ समिती आनी दुर्भाटच्या शेट कुटुंबान संयुक्तपणान आयोजित केल्लो. लोकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात काय भक्तीमय खीण. तुमकां सांगू सोदता आनी सगळ्यांक तुमकां ह्या आज हो जो कार्यक्रम जो जाला चालू आसा हो तुमी पळयतात आसतले जो इतलो जो हांगा मोठे संख्येने हो जो हांगा कार्यक्रम जाता त्या कार्यक्रमाक ह्या कार्यक्रमाक आमचे देवस्थान श्री म्हाळसा नारायणी ह्या स्थळार पुनर्स्थापीत जावन आज 20 वर्सां जाल्ली आसात आनी हो सांगोड उत्सव आमी हो साजरो करतात जवळ जवळ 18 वर्सां जाली. आज जशें आमी पयलीं दीप ज्योत लावन प्रज्वलीत करून आमी हो सांगोड उत्सव म्हणजे नौका विहार उत्सव आमी हो मनयतात. हे देवळाचें कार्य चालू आसा आनी हे कार्य अशेंच फुडें व्हरतले अशी आनी व्हरपाक आमकां शक्ती दिवं ही श्री म्हाळसा नारायणी चरणी विनम्र प्रार्थना आसा. खरें म्हणजे ह्या देवस्थानाचें एक वेगळें म्हत्व आसा कारण पुर्तुगीज काळान जेव्हा बाटाबाटी जाताली तेन्ना हांगासरली देवस्थानां फोंड्या म्हालान गेल्ली. हें देवूळ खरें म्हालसेचें माठोळा आसा पूण हें तेजें ओरिजिनल स्थान आनी ह्या ओरिजिनल स्थानाचेर ह्या देवळाचें पुनर्निर्माण जाल्लें आसा आनी आज एक खूब सुंदर अशें ह्या देवळाच्या परिसरांत खंयचे खंयची डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आनी ताजो एक भाग म्हणून आज हे हांगासर वेगवेगळे जे उत्सव जाता त्या उत्सवाचो भाग म्हणून सांगोड आसा.
आणि खूप मोठ्या संख्येन लोक उपस्थित आसा आणि खूप एक सुंदर वातावरण म्हणजे काल हांगसर दिंडी आशिल्ली म्हणजे काल खरें म्हणजे आमी दिंडी केल्ले एक सुंदरशें वातावरण ह्या मंदिराच्या प्रकारान आसा आणि त्याच्या सहभागी आमी सगळे जाल्ले आसा। गोवा में सभी देवालयों का अपना एक महत्व है और इसमें म्हालसा नारायणी देवी का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो देवी के रूप में हर एक देवी की आराधना हर एक देश में की जाती है। म्हालसा नारायणी के बहुत सारे उत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं और हर एक उत्सव का अपना अलग अलग महत्व है। और जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सांगोड का अपना अलग एक रूप है। अगर हम औरा की बात करें तो एक बहुत पवित्र वातावरण हमें इस माहौल में दिखाई देता है। पहले तो देवी की पालकी जाती है और ये बहुत ही अच्छा माहौल, हर एक के मन में भक्ति मानो जागृत हो जाती है और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम इसका एक भाग हो सके। श्री म्हालसा नारायणी देवालय हे म्हणटा ते सगळ्यात एक पौराणिक मंदिर, जेतून भितर हेची हिस्ट्री खूब व्हडली आसा। 450 वर्सां पयलीं जेन्ना पोर्तुगीज हांगा गोंयांत आयिल्ले तेन्ना ह्या देवळाची विध्वस्त जाल्लें आसा। तशेंच 1975 ह्या देवळाचो शिलान्यास जाल्लो। 2025 50 वर्सां जाली शिलान्यास जाल्ल्याक। त्रिपुरारी पौर्णिमा जातकीर पयलो जो आयतार जाता त्या आयताराक सांगोड उत्सव जाता, जेतून भितर पालखी 6:30 वरांचेर भायर सरता, देवळाची प्रदक्षिणा घालता, दाड देवाची भेट घेता, भारत माताच्या मंदिरा कडेन भेट घेता आणि नंतर मग तळयेन वचून 5 प्रदक्षिणा केल्ली वता। प्रदक्षिणा जातकीर देवी 7:30-8 वरांचेर देवळांत वता आणि आरती जातकीर महाप्रसाद सांगता जाता। सगळ्यांक ह्या उत्सवाच्या निमतान हांव म्हणटा की देवळान येवचें आणि म्हाळशेचें देवूळ कितें म्हणटा तें पळोवचें येवन। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।